الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم نصلي ونسلم على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو لمن كلاب لك فني أني سلام سيمو ni alaw taala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn baro kɛ bi alaw taala kumakan belebele dɔ kan an bɛɛ b'a dɔn ko kuranɛ sura fɔlɔ min jigila suratul alaq iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam jamana no yellonin toy ka sabali toy ka livru toy o jamana ti ta ɲɛfɛ donc sura minnu nana ni suraw kɔfɛ a dɔ de ye suratul qalam mais ni sura ni ka mafilɛ k'a damina fo a laban maka kafuru ka tɔrɔya min lase alakira musala sallam o y'a neni o y'a kɛ fatɔ ye o ye muhamadu la ko bɛɛ la ka fɔ ni ma a bɛ komi nin sura bɛ na ka na muhamadu ta juru sara alaw taala bɛ na ka na jaabi fɔ kafuru ye ka bɛ muhamadu ko ma sura nin fana ala b'a damina ni kalili de ye أن يعلمني لا تنغلي لمني ألو تعالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون ما كان فتن فلان سورة داننا والله أبقى جابي دي دنيا سلامة بنا ما كو قرانا قرانا يكلمي أنت تاي رجع نيكاني سورة داننا لجي ألو تعالك نون ko ka yara ka arabu la muhammadu bola arabu munu cema nuni aw ye makka ka umani no ya kafiriya o ko be se ka qur'an ɲɔgɔnna kɛ o ye se dɔrɔn ka nuni yɛrɛ ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ le un seulement qur'an yɛrɛ jigila arabu munu yɛrɛ la kana olu yɛrɛ dɛsɛla kana ni kuma ɲɔgɔnna ye kuma ta ma jigi aw munu ka kana qur'an fasari ni qur'an be komi san ani dugu ni lɔni kɛlaw sela ni yɔrɔni ma nun bɛɛ b'a fɔ ko alaw taala kelen de bɛ a fasari dɔn nun que signifie nun maaw b'o miiriyaw di dɔw ko jɛgɛ dɔ le bɛɛ b'i ta fɔ mais nin kumakan laɲini ye mun ye ala b'a yira la ka jɔnw na le ko jɔn dɛsɛlen bɛ jɔn fosi tɛ se ka kuranna ɲɔgɔnna kɛ hakilina t'a la miiriya la i ka kan na i tɛ se o kosɔn ala yɛrɛ ko k'a bɛ kumakan dɔ bila kuranna kɔnɔ k'i ka lɔnni nagasi yɛrɛ la fɔlɔ i tɛ se a kɔrɔ fɔlɔ ite mɔgɔ labɔ maka ye maka kafuru jama arabu jama ni min bɛ si lɔla k'a fɔ k'a bɛ ni fasaraba di mɔgɔ ma hamim kaf hawya ayin sɔd qaf ninnu ye harifu ye alaw taala sina k'a ta k'a bila sura dɔw damina na ka kuranna la sabati yira k'a yira k'a fɔ defi de lasela mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ se ka kuranna ɲɔgɔnna kɛ k'i ye nana ye alaw taala ban'o fɔ la a ko wal qalam ko min kali kala la min kali sɛbɛnni kɛ fɛn na wama yasturuna n'a kɛni bɛ ka min sɛbɛn monsieur Konate kala kɛtɔ mun de sɛbɛn la adamaden ka baara ɲuman ni baara jugu i si i bɛ nɛnɛkili da min kɛ garijɛgɛ da min dati ma kala le kɛtɔ bɛɛ sɛbɛn la o kosɔn hadisa y'a yɛrɛ n'a k'a fɔ ko fɛn fɔlɔ min ala k'a labɛn fɛn fɔlɔ min créé la ala bolo o de ye kala ye sɛbɛnni kɛ fɛn ala ko sɛbɛnni kɛ sabali mun de kɛtɔ adamadenw ka kɔɲɔw jinɛw ka kɔɲɔw fɔɲɔ minnu samatɔ garijɛgɛ minnu dontɔ kɛnɛya minnu ditɔ kala nin ko bɛɛ la ka foli sɛbɛn n'i ye kala lajɛ suratul qalam na alaw taala ko allama al-insana ma lam ya'lam alladhi allama bil qalam masa min ka adamaden ladɔnniya sɛbɛnni la sɛbɛnni kɛ fɛn ye fɛnba ye alaw taala yɔrɔ donc lɔnnikɛlaw ko mufassirinaw ko kalamu min kofɔni bɛ yan ko adamadenw ka baaraw sɛbɛnna ni sɛbɛnni kɛ fɛn min ye k'o de kofɔni bɛ nin ko ala kɛlen bɛ k'i kali o de la munna ala b'i kali a la ni keyita b'a dɔn k'a fɔ ko ale ka koɲa bɛɛ sɛbɛnna sɛbɛnni kɛ fɛn dɔ bolo keyita ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko ja alaw taala banna ale ka vie bɛɛ tracé la ni isa banna dɔnna k'a fɔ ta vie ye min kɛ buwake ye min k'i ka passage la ala y'a bɛɛ sɛbɛn ni sɛbɛnni kɛ fɛn ye fɔlɔ ka sɔrɔ i ma na min kaba ko ka bon n'a bɛɛ ye
sabali kɛ fɛn min fana ka sabali kɛ a ka sabali kɛ fɛn min kan o jala ka ban rufiat al-aqlam sabali kɛ fɛn ka sabali min kɛ a kɔrɔtala ka bɔ a kan a ka fɛn min sɛbɛn wa jafat as-suhuf dabaji jala ka ban wa naga kan kaye kan c'est-à-dire tout a été déjà écrit et la plume qui a écrit ça Allah il jure par ces plumes là on est Allah be kali sabali kɛ fɛn na wa ma yaskuruna ana kanime ka fɛn minnu sɛbɛn fɛn minnu sɛbɛnnen bɛ sa o de ye anw ka baaraw ye anw ka activités ye n ye mun fɔ sisan n ko kafuru ye Muhamadu tɔɔrɔ o ye manamanakan caman f'a ma a bɛ komi sura nin bɛna ka na Ala kɛra défense ta ɲininkali dɔ bɛ ne bolo ne bɛ sura nin daminɛ ɲa ma n'i le ma ɲininkala sura nin ye Maka sura de wala Madina sura i bɛ mun fɔ n ye parce que n ko Ala bɛna Muhamadu défense ta défense bɛ ta jɔnw de kan Maka kafuru donc sura nin jigila min de Maka parce que Maka kaw ka manamanakan caman de fɔ Ala kɛra ma a bila i kɔlɔsi kan n'i bɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko sura dɔ jigila Muhamadu ma Maka ye sura contexte lajɛ Ala bɛ kafuru neni ka manamana kafuru jaabi ni kumakan gbɛlɛnw ye o sura tilancɛ bɛɛ jigila Muhamadu ma k'a to Maka ye k'a daminɛ san 40 fo a san 73 san 13 min kɛra a bolo Maka a ma foyi ye tɔɔrɔya kɔ fo Makakaw yɛrɛ y'a gɛn ka bɔ Maka donc toutes les sourates qui ont été révélées à Muhammad quand il était à Maka sallam ces sourates-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux mécréants, il parle aux mécréants. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna. Nous commençons à chama jilala karaga gatomba. Donc comme Allah bani kala, amena lon sise muna Allah ta'ala yi kalli damna. Akodi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Allah ka nema min kiye, aka fisamatiya min kiye, aka hera min kiye. Muhammadu wallahi ele te to Ala ka nema bonda kono qui est fato ye al ki ma ko fato monsieur Konate comment jugu adamaden ka ɲɛnamaya la hakilima traité so kono ko fa b'a la ka fa don i kɛnɛma la i ka kɛnɛ hakili dafani bɛ ko bɛɛ sabatini bɛ kira yɛrɛ subana bɔla sallallahu il s'attendait toujours à ça n kɛtɔ mɔli bolo ni ne kafuru kɛtɔ ni ne fɔla ma n kɛni bɛ ka y'o bolo fatoya bonda de kɔnɔ donc kafiri ninnu natɔ i lara kafiri tɔw kan olu yɛrɛ dɔw tun y'a ɲini k'a fɔ Muhamadu ye fatɔ yɛrɛ yɛrɛ de parce que o ka nin kuma ɲɔgɔnna ma o ka kuntigiw de la donc bɛɛ kɛni bɛ ka fatoya kuma répété Ala ta'ala ko Muhamadu ma anta ele Muhamadu ma kɛ bi ni'mati rabbika Ala ka hɛrɛ min kɛ e ye wallahi Ala ka fisamantiya min dilen ma o fisamantiya tɛ se to la ele bolo ɲɛsin ma que e ye fatɔ ye Allah t'a choisi. Tu es la meilleure des créatures. Allah est aidé pour la fin de sans fait. Aidé quand ça n'y fait bien. Allah quand nema mi ke eyo. Est-ce que ni nema sous beto ma boloko Allah ta'ala be famille donc comme kafuru ko famille là Allah ta'ala kuma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Muhammadu wallahi ele ma ke iti Allah e hera bona mi dayele ye. Koko hera tu le boloko eye fatoye. Fato ya kuma min fɔli ma fato ti ye dɛ Allah ta'ala ko wa inna laka la ajra i kɛni bɛ ka tɔɔrɔya min ye silamɛya baara la i kɛni bɛ ka sɛgɛn min ye ni sɛgɛn ko Ala kɛni bɛ ka sara d'i ma ghayra mamnun sɛgɛn min kɔtigɛlen tɛ soit endurant soit fort sara min bɛ Ala bolo k'a d'i ma ja adamaden tɛ se ka saraba sɔrɔ fiye tɔɔrɔ de bon nin kuma ni ka nin kuma yɔrɔ ye wa inna laka la ajran Allah ta'ala kɛni bɛ ka sara d'i ma ghayra mamnun sara min kɔtigɛlen tɛ dan t'a la abadan de donc mais sara nin tɛ se dili ma dɛ fo tɔɔrɔya min dɔn ni dilatui kan foyi la i kan dɛ nin tɔɔrɔya kɔ ye sara ye Allah ta'ala bolo k'a d'i ma sara min kɔtigɛlen tɛ ni nin fana bɛ se fɔla duniya karamɔgɔ ye minnu bɛ siran nin ye minnu bɛ siran jɛbɛli ye nin k'a kɛ tan kɛtɔ nin na de nin k'a kɛ tan foto de tatɔ ka ma nin tɛ ni ele k'a dɔn k'a fɔ ni nin latui ka Ala ko la ko o kɔrɔ ye saraba ye sara min kɔtigɛlen tɛ tunya na i yɛrɛ bɛ nata k'a fɔ ko dɔ ye f'i ma donc Allah ta'ala ko wa inna laka la ajran ghayra mamnun Allah ta'ala bana ko wa inna alamada wa innaka la ala khuluqin azim nous kɛni k'a f'i ma ko fato olu lani bɛ mɔgɔ min na k'a fɔ ko le jogo ka ɲi o cɛ ma
dan fɛn bɛɛ ta dugukolo kɔ kan ni Ala Taala ka jogo kɛlen komi fɛn min sanfɛ i ka adamaden jinɛ ni adamaden ko ni jogo kɛ ni jogo kɛ ni ne ka fisa anw cɛ ma ninnu bɛɛ la ka fɔ ni jogo sanfɛ Ala ko ele Muhamadu jogo le kɔrɔta ni la ala arabukan lajɛ dɛ wa innaka la ala khuluqin azim c'est-à-dire e jogo le yɛlɛni mɛ ka sabati jogo bɛɛ sanfɛ i jogo n'o ta tɛ comparer dɛ ay compareli o ye ko bɔrɛli la ala khuluqin azim ni mako bɛ jogo kɔrɔta ni jogo ba la e jogo le bɛ jogo bɛɛ la ka fɔ ni sanfɛ jogo ti jogo sanfɛ ni mɔgɔ k'a fɔ fatɔ ma adamaden kɛnɛma ma ko fatɔ ni Ala banna fɔla tigilamɔgɔ ma k'a jogo le ka bon ni jogo bɛɛ o tɛ fatoya kuma bolo gani Ala bɛ fɛ ka Muhamadu dusu suma ni kumakan dɔw ye k'a yira k'a fɔ fatɔ ti Ala yɛrɛ banna ko di fasatubsiru wa yubsirun ko mɔgɔ k'i ma ko fatɔ i kɛ to a yɛlɛ ali fana kɛ to a yɛlɛ i kɛ to a lɔnna ali fana kɛ to a lɔnna bi ayyikumul maftun aw ni Muhamadu jɔn ye fatɔ ye fasatubsiru wa yubsirun aw ko fatɔ le Ala ko Muhamadu ma tu verras et ils verront aussi entre vous deux jɔn de ye fatɔ ye jɔn de kun tɛ bon ne ka ɲininkali ye mun ye sa munna Ala Taala bɛ nin détail bɛɛ di la Muhamadu ma est-ce que kafuru kɛlen bɛ ka min fɔ a ma ka min k'a la est-ce que a ma tɔɔrɔ wa exactement a y'a tɔɔrɔ donc Sourate c'est comme un truc comme un genre réconfort d'abord. Réconfort. Soulager, réconforter. Parce que adamadenya yɛrɛ tabiya de quoi ni nɛnina ɲa dɔ ma ni i jɛbɛla ɲa dɔ ma waati dɔ la i yɛrɛ tu te sens un peu i bɛ kɛ mɔgɔ denni donc k'a yɛrɛ k'a la k'a fɔ i tɛ maa denni i tɛ maa majigin ye jogoba de b'i la i jogo le ka bon ni jogo bɛɛ ye i jogo le bɛ jogo bɛɛ sanfɛ Ala yɛrɛ fana ka e de choisi e de ka ɲi fatɔ t'i ye foyi foyi Ala ka hɛrɛ min k'i ye o tɛ se tuli bolo ɲasuma fa ye ju la takbir Ala Taala ko bi ayyikumul maftun akɛtɔ alɔna alu ni Muhamadu fa ye jɔn de la jɔn yɛrɛ de ye fatɔ yɛrɛ Ala Taala ko inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Ala Taala b'a dɔn man dalla an sabilihi Ala b'a dɔn maa min filila sira kan kanda sira kan Ala Taala b'a dɔn maa min ye kanda maa ye a ka jɔnw cɛ ma olu kɛlen bɛ k'e kɛ fatɔ ye olu kɛlen bɛ k'e kɛ kunfɛ kuma fɔla k'i filinin bɛ Ala b'a dɔn e ni ninnu cɛ ma jɔn de filinin bɛ jɔn de ka sira kuntan ta jɔn de bɛ sira jugu kan Ala Taala ko waddu law tudhinu fayudhinun n sera karamɔgɔ ka aya ma ne fɛ duniya karamɔgɔ bɛ ye aya kelen pe nana waddu kafuru ka nataw ka suɛ o bɛ min fɛ alwuddu ye kanu de min ka di o ye o ka suɛ min b'o dusukun na law tudhinu ni sera ka autorisation d'o ma ni sera ka nɔgɔyaw ye i kɛlen bɛ ka Ala ko min fɔ k'a fɔ ko non baasi t'a la bɛ se nin kɛ la waddu law tudhinu fayudhinun kuma b'ale tɛ dɛ karamɔgɔ cɛ a tɛ jɛnɛya kuma dabila sa sari karamɔgɔ ye jɛnɛya wajibili dabila jɛnɛyakɛlaw bɛ fɛɛrɛ o ka jɛnɛya ma Muhamadu ye fɛɛrɛ jɔ neni ma an y'a jɔ neni nin dabila n'i sera k'o ka jɔ neni dabila ka na o sɔrɔ jɔbatɔ la ele tɛ foyi fara la olu fana bɛna nɔgɔya e ye parce que i ye autorisation d'o ma olu ka suɛ de b'o ye i ye gbɛlɛya kuma minnu fara i y'a bɛɛ dabila bon nin kumakan bɛ ne b'a labori sisan karamɔgɔ kan maa dɔ bɛ wajibili lamɛnna lamɛn ni wajibili lamɛnna sera a sɔn ma a bɛ kɛ komi a t'i sigi wajibikɛla da kan k'a da datugu il faut pas parler de ça cɛ parce que ale sɔn de bɛ fɔ la sɔn ni wajibilikɛla bɛ se k'ale sɔn jogojugu min b'ale la k'o lanɔgɔya pour que fana ale fana ye karamɔgɔ dɔ de ka di mɔgɔ ye de minnu bɛ ko kuntanw ladaga ka mɔli jɛnɛ kan fɔ waddu law tudhinu olu ka nata ye mun ye min b'o kɔnɔ ele ye nɔgɔya n'o ye ka bɔda dɔw ma ka autorisation dɔw ma olu fana bɛ nɔgɔya ye i bɛ ta n'o bolo i bɛ diya o ye a karamɔgɔ nin ye cɔnfɔla de ni ne ka kuranna lɔ ka sɔrɔ wallahi a kɛlen bɛ k'i diya ni ko de fɔ Ala ko Muhamadu ma waddu law tudhinu fayudhinun Ala bɛ kafuru dusukun lɔ a b'a lɔ min b'o kɔnɔ o ka suwa ye mun ye ele ye nɔgɔya Ala kumakan min bɔli da cɔ y'o fɔli dabila ninnu nan'i sɔrɔ ko Muhamadu an ye fɛ de an y'i ka Ala bato san kelen ka tila fana ka anw fana maaw jow bato manamanakan nin filɛ tiɲɛ bɛ e min bolo ko aw ye ne ka Ala bato olu ko non k'an tɛna sɔn o ma n'i kɔni ma ɲa a kɛ kɔ n'an ma ɲa sɔn kɔ i ma an b'an ka jow bato san kelen k'i ka Ala fana bato san kelen
waddu law tudhinu fayudhinun. Donc ni ne tu es kafir miriya oui ala ba don liman ya loto la ala ba don nunu ye fele Muhammadu ye bo akuma kan ka pour que olu yere boda so akela. Donc ko so ngome ni kuma kan yasi karamo mabi adamaden diana kante na fola do ni ko fodore betan mais adamaden son ni salo ma ba avec elle ah ni meta wallahi me hakilla dido ke $100 ambam so do tunya wole kay ne ka wajibili do la me ko munane afala ko ajagala ka message la mama ko ajagala ko dabla me ne mele era do mama otofo mo me no be ko ijila kana ke ajagala yayi ele bola ijila bola tama balela ele ka ganga hakili so bola yoromi mais ele fana eta ye kena do chema muso le ba foli ma ajagala no tanu kuma kan de est-ce que ni imagine yere kaywa donc ko mo ka ne kuma kan ta ko bo fala le ma mais mo mbam so ni kuma so fala ma yere ka kan ke yere keni ni tunya ni jobi la kanga shaje ba olu nyana ka fo lu be karamo wole min ke karamo ke to kuma dabla la ali sina ma fo ngo ajagala ni bola injila kana ajagala ya kali sina ma fo ngo ajagala e fana en tawu ni dabla le buke aw ye feraka ko ma wa ala taala yo de fo waddu law tudinu fayudinu sadi nunu ye fene yini kuma kan su dabla Muhammad kana dabla de kira ya fa ben wacha Abu Talib sallallahu alaihi wasallam kafuru nami kala afo Muhammad bin kala faranga jo sabotila afo ibalma cha de jene kabina nana ka fa ya ma chide doya mo de salama joma afa ya buluka Abu Talib ko Muhammad kafuru bola fa anja sel malila de ko nyafu ye ku ya dabla kira yere ka yi ka fo tumado peut-être beno ke be fa ki bo kokoro akombeno ko ni tele la dila ka bla bolo ya ka karo la jigi ka bla bolo ya tele ya bolo jeni karo ya bolo jeni o toro ya elabore akakwa ye dina la se dabla fo itatu na ba dabla Allah e ka ko fala pe no ja yere na don ka fo tuya na ndenja Muhammadu est déterminé menace ni na fo nyi fana ka fo ai kera kabini kera yo fa pe no ja ko bi ko Allah parce que kai ka fatina dabla femi me boloka ote ala ko la seli ala ko ka fanya ma be fo choni la e de ba fo tunya na limania tenela mais min kan me ka la se a alimania te e yo bali afolima la ala taala te so mane donc ala taala ko waddu law tudhinu fayudhinun ala taala bana ko wala tuti kull halafin mahin Muhammad mo na tunya koro ini mo ke to benanu nula al siama que tu bases la kalile ka kalbi convaincre ki kana so ma de mo ma jini na le ye fa moli la fay kalli wallahi billahi ta'ala mais est-ce qu'on a besoin de ça dans la société si tu es crédible est-ce que tu as besoin de jurer à chaque fois mais faut lui il y a do kalli le coffre ka valeur dans les remans ala ko Muhammad may kana mo kuma kana batu mo majini minu barada e kalli watibe le bi kalla o ko so adama ne era kuma kana ye kali kal watibe ele dala jigi dala ele wallahi mais est-ce que asela wallahi koma wallahi ko be kele tumado ni mafla sikala nyoma wala ma tumado mo do be fe ka julu do la do la ni tala wala ma buya la mo do la wala ma mo do be fe ka yere lagbe mais watibe ele ka baro ala ko Muhammad may kana la mumula de ni era faran tu dogo ye mi munafiqu ka dogo Allah ta'ala ko suratul munafiquna idha ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah ni munafiqu bana selima don o ba fo kile jideni kaso ala ka lo ni me folo bolo kina ta ala ka lo ka fili ala jideni ala ka dogo do le fo munafiqu la ni sura ko ittakhazu aymanahum junna aliye kalimi kale nya koro ki chidenye kwa sonima ali dola kalio le kofe ka fera la munafiku yama parce que ni mo bana kala ala le mo madu nya koro ya adama de ikatola ale itakhazu muka talika aymanahum o ka kalika na junna ko ka protection yi ah wallahi anta rasul wallahi anta muhammad rasul donc kalin nule le prophète aussi s'est dit que ah nous keneme quand même faut tuer au sonima ka chidenya makasoro sonita
kalli e fe baide loni kala ka ira kana ka fu ko kelpe min ka to shaytan selam fadamani amba wala ko to ka aljina kolona aka ko beke ko yirdo do maso mais shaytan ka ko kelpe le ke kabini ko kala do fadama ko no ko ni tawella ka ta dum ma ki kalli an fadama tunte sa lona ka foko alala damfe do be si kala wiyaka shaytan ka ko beke ka bo lafi an fadama namba wa masi mais aka kalli do ala min ke olu fana ko kwa keni me kan la su yirisu mi mani ko ni bana mi yirden do na khuldulu sayate foite e be daga le be nema le la badiya le la an fadama adama de ni wati no na la ni awun tume an fadama place la adama de yambunda ko mo le nana ka ikali nya korele ni ko na kan do men kala la taala ko nema ti ba bolo saya te foiti au beto nema la abada olu fana to la kuma kan ko parce que kalif wala kuma te kalif e vendu ele mais bitoye non bitoye bitoye parce que adama de bera ba na to kalile kala du ya fala teri wiya fala be be kila marchandise abi kalile akoko wallahi na to na siningene kalile wari mi ngamne la na to na ko be be kani kalile me asite labana ko so Allah taala ko fala tuti'al mukaththibin ikana galuntige lawla me waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti kull halafin mahin mo majnun ikana kuluma lola de hammazin masha'in binamin jogo saba hammazin korfoli lawlu latiyeni ke lawlu masha'in binamin mami betama adama do ni nyonchani ndani maye mufassirina do ko ni sura kanjila asabu nuzul walid ibn mughira bebe chendo parce que ma chama ka Abu Jahil fana ya patron mais c'est que na fala ko patron tuma Abu Jahil la ka ko le Abu Jahil fana ya patron maka ko wala tu al walid ibn al mughira fama tuma la setuma na fulu tuma bulu akuma kan tula batoni le jogo damana man tuma la aka ala kera toro ka ala kera toro sallam ka toro fo ala yeren nana a jogo mi be dogo la mi be bangi la ala ka be de tay Muhammadu ni ka ye kana islam la de aya kafiriya toro ya ko so ni ala kera tunga sallam kera sun islam la ala ko mina la sekere fi mu fakke duniya ko be ikini damate ali ala soso ni ki damate do problem ni kuna boya be sorole la ni ka sɔlu ka mɔgɔ ma filɛ samudikaw ɲɔgɔmɛ nana k'o kɛ tɔgɔmasɛnɛ sɔlu ka cidenya la a kana se ɲɔgɔmɛ muso ma ɲɔgɔmɛ muso kɔnɔma faniba bɔra kuru la an y'a k'a ye dɔw sɔnna dɔw ma sɔn an tɛ sɔrɔ a ka subaya de k'an na ok komi aw ma sɔn ɲɔgɔmɛ muso ka nali la ko ala ka tɔgɔmasɛnɛ de a y'i jija ɲɔgɔmɛ muso ka 10 millions de ye ten kɔ la aw fana ka 10 millions de ye ten o de digila o la ɲɔgɔmɛ muso ni yɛrɛ fana o tun bɛna ka na nɔnɔ bɔ ko o yɛrɛ servi a la ka bɔ o la ko ɲɔgɔmɛ muso n'olu tɛ sɔn a ma ko depuis soir ko ka 10 millions la fara ni ɲɔgɔn cɛ k'an t'a to yen o ka min kɛ o ka ɲɔgɔn ye de kɛ ko ka ɲɔgɔmɛ muso faga kunanko dɔ de wulila o cɛ ma ala ko tɛ suratu shamsi la idin ba'asa i bɛ groupe sɔrɔ mɔgɔ min kafani bɛ mɔgɔ min kafani mɛ non bɛɛ ko k'i y'a bolo kan i k'i t'a bolo kan silamɛya ko nin maɲi kiki ko nin maɲi ele ko k'i t'a bolo kan ele ko k'i hakilinata don i b'o ye jama la kunnanboya man jan la samudikaw réunion kɔfɛ idin ba'asa ashqaha o sina ka dɔ ta dɔrɔn kunnanko dɔ k'a yɛrɛ di volontairement k'ale bɛ se ka taa bɛɛ bɛ siran na ɲɔgɔmɛ nin ka ko ye kabako ko de an de bɛ siran ne bɛ se ka ɲɔgɔmɛ faga إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها صلوكم ala ka ɲɔgɔmɛ muso min nana ni ne ka cideya tɔgɔmasiri de a ka 10 millions min fɔ wa suqiyaha a kan ka 10 millions min na k'olu nata la fakadabuhu fa aqaruha agba comme an na mɔli ko to ko agba sɔlu agba ni ye manamanakan de galon de
فعقروها وكان يوم بنانيلا قالوا تقولوا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها أما سيكا نغايما وليد بن مغيرة أكالا كرا تورو ألا كان يتنفو من كاي ألا كرا يرد تمفى كاي كماناي كجوغو كفاي جوغو دو نمالي يرد جوغو لابتو كلام أنا كرا كان يجوغو كلمة بفاي صلى الله عليه وسلم ولا تطيع كل حلاف مهين هماد مشاع بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أنا لسه ما فهمي كلامي محمد كما بفهم ما دي فتبكي رجول nene ka keta misali njaye ka ye komi male jogola ka faye anfla nyakuma kono do faye keta ya foko tuna jane ka mi fonyine ne yere ni ala chemala na jogo be fenela me keleme mo le fam aka kuma do fono no mo so ma I kone te dambe ka tam fama ma so ma utul ba'da dhalika zalim arabu kana zanimu ye dene demi te dabe kata wolo fama mama dio fala mamuna atala kata bamso mayinga Allah dembe baga chunalo anana kana bamso mnani force mnali ko Muhammadu ka jogo kono do ko fama abeye tunale me kelen bebe malawle la akoko nyanga modeni Pako kuma soro furu kono nte furu de kabila nyamole mani fala kabila nyamole ma Allahu akbar mani fala kabila nyamole ma mo me kabila représenter maka kono mo ba chefu ba ka fo ma ko ma soro furu kono kwa bamso ye tia yere de foye bamso ka kunuda Bamso, les secrets de Bamso que le père qu'on a dit côté maintenant le Mohamed Jani Allah Taala. Sans quel côté, sans moi côté, sans Bissaba côté, Walid ibn Mughira lui est sorti baoulé au don caméra coréenne. Khalid ibn Walid a donné lui à lui Walid ibn Mughira a donné un numbe. Deux nous le Makka quand faut aller yere Mobay, ala yere kodi, an kana damal wa bali. Comment ka yere yenna folo triya ni den chama babul watini akwa bamso ma ko fo bamso tu ala fa ale den so gudmani bamso kwa ma ko denke ni yogundo belebele nkele ani ko te men mo jani ala le kam la denke ito furu de ni fa denti si me chemina masaya la no la blala ifa tede nyaka bigam bena dole na kakafuna ye ole tekeli ifa yere ndesela musoko kala bo donc amena bi hakila di de ko takbir wallahi ma ta'ala dalika famiyal kunnu yambe ala munkar ko sa ta'ala ko idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin ni ala kuma kan tu me fayi wati be aba fo ko zinu ndo kuma koro ndo talo ndo ko nu histoire de donc ni Allah Ta'ala sonna amena baro continue wati na tawla Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma kun lana wa la takun alayna Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala ad-din Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alayna innaka antat tawwabur rahim ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.